はい、では今からカーリーにご飯をあげたいと思います。はいはいはい、おおおおカーリーカーリー、あ今日はそうか。はい、こちらがパールちゃんです。そしてこちらがはい、クレンちゃんです。お水飲みたいね。ちょっと待ってね。ダイヤだね。ダイヤ。はい、クレーン。もういいの？はい、こちらがクレーンです。はい、みんなママが帰ってきて嬉しそうです。誰？ダイヤ？ダイヤだね。ダイヤ。いい噛んでるよ。それから、こちらのクッキーをあげていきたいと思います。カーリーはお肉しか食べないので、このEscuta, olha que eu tô ouvindo.
यो चाहिँ खोला मिल्दैन त्यो एक हप्ता पछि मात्रै किनभने त्यो घाउ छ अनि यो च्यातिन्छ आफैले त्यसपछि इन्फेक्सन हुन्छ यीबाट किरा छिर्छ भनेर त्यो चाहिँ एक हप्ता पछि मात्रै निकाल्नुहोस् भन्ने डाक्टरले भन्नुभयो यो पनि त चलेन म कराउँछु म त यत्रो फेरि उ चाहिँ अर्काको खान जान्छ फेरि कति मार्दिएको अब आउने आइतबार फेरि रहने त्यतिखेर यो निकाल्ने अनि आमाको दुध नखाइकन त्यतिकै कस्तो मजा भयो खाना खाएको पहिले चललाई मजा आउँदै भयो खानु पाएर एकहोरो फेरि उ चाहिँ अर्काको खान जान्छ फेरि कति मार्दिएको निको भएपछि मात्रै